saudara-saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini, ibadah akhir tahun 31 Desember 2021 dari gereja kami, Noodgemeente, Gereja Protestan Maluku di Belanda. Gemeente NGPMB en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Goedenavond. Ik heet u allen welkom bij deze online dienst. Het oudejaardienst 31 december 2021 van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Waktu hidup ini berlalu sangat cepat, saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun ini. Inilah satu anugerah Tuhan bagi kita. Ini berarti kita diminta untuk merenungkan kembali betapa besarnya kasih dan pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. De uren van het leven gaan snel voorbij, waardoor wij onmerkbaar zijn beland op het einde van dit jaar. Dit is een genade van de Heer. Het betekent dat wij worden gevraagd om terug te denken hoe groot de liefde en de leiding van de Heer gedurende dit jaar geweest zijn. Voor God alleen zij alle lof, eer en glorie. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum tahun ini berlalu dari kita, marilah kita tenang seketika untuk merenungkan kembali pengalaman hidup kita di tahun ini, di dalam susah, di dalam duka. Kita ingat kembali akan kekasih-kekasih kita yang telah lebih dulu berpulang, meninggalkan akan kita semua. Laten wij, geliefde broeders en zusters van de Heer, een moment stilstaan om onze ervaringen bij vreugde als bij verdriet te gedenken. Wij gedenken onze dierbaren die in dit jaar 2021 zijn heen gegaan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan dengan keyakinan iman yang teguh. Laten we met een oprecht hart en een vast geloof God aanbidden. Laat ons beginnen. Mari kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nas pembimbing pada malam ibadah akhir tahun ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-46, ayat 3b dan ayatnya yang ke-4, yang berbunyi demikian. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. De opening tekst op deze eindejaardienst is genomen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 46, vers 3b en 4. En die luidt: U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang akan didengar dan direnungkan pada malam ibadah akhir tahun ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasalnya yang ke-121, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. De Bijbellezing die wij nu gaan lezen en erover denken, is te vinden in het Oude Testament, het boek Psalmen, Psalm hoofdstuk 121, de versen 1 tot en met 8. Tapi terlebih dahulu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Tuhan yang Kudus. Maar laten we eerst God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Datanglah ya Tuhan, datanglah ya Roh Kudus, berkatilah kami dalam persekutuan ibadah akhir tahun ini. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu yang kudus, yang menjadi pelita dan terang untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kami malam ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu berilah firman-Mu pada bibir mulut kami, supaya setiap kata-kata kami adalah kata-kata Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami boleh berdoa di dalam nama-Mu. Kom Heilige Geest, zegen ons bij dit samen zijn in deze eindejaardienst. Mogen wij openstaan voor uw heilige woord, dat een kaars en een licht is, om onze levenswegen te verlichten op deze avond tot op de dag dat de Heer Jezus weer terug zal komen. Breng daarom uw woord aan onze lippen en in onze mond, opdat elk woord van ons dat van u en uw woord mogen zijn. Dank u wel, Heer Jezus Christus, het levende woord, dat wij in uw naam mogen bidden. Amen.
Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 yang bunyinya demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. God bewaart zijn volk, een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover is de schriftlezing. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita sekalian saudara-saudaraku yang kekasih. Berbahagialah saudara-saudara semua yang mendengarkan akan firman Tuhan dan dimampukan untuk menyaksikan akan namanya kapan dan di mana saja. Gelukkig zijn de broeders en zusters die het woord van God horen en in staat zijn om zijn naam altijd en overal te getuigen. Terpujilah Christus. Christus zij geprezen. Halleluja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara seiman dimanapun saudara-saudara berada. Kini kita semua sudah berada pada penghujung tahun 2021. Dengan pengalaman-pengalamannya tersendiri. Bila kita lihat ke belakang dan hitung hari-hari hidup yang telah kita lewati bersama, di dalam suka maupun duka, manis atau pahit, maka kita patut bersyukurkan Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita peroleh, kita nikmati, serta atas penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita, yaitu napas hidup kita. Pengalaman iman atas pertolongan, naungan, dan penjagaan Tuhan yang dirasakan dan diterima itu nyata dalam firman Tuhan hari ini, di mana pemazmur 121 boleh mengaku bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan itu penjaga, dan Tuhan itu naungan. Bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, satu pengakuan yang tulus dari pemazmur akan penyertaan Tuhan di dalam perjalanannya menuju Bukit Sion dan mengharapkan segala pertolongan yang diperlukan.
Tapi akhirnya dia mengaku pertolongan cuma datang dari Tuhan sendiri. Bahaya apapun yang akan pemazmur dan umat alami dalam perjalanan itu, maka Allah pencipta dan yang maha kuasa akan memberikan pertolongan kepadanya. Saudara-saudaraku, ini memberikan kesaksian kepada kita semua bahwa Allah Israel bukanlah Allah seperti Baal yang tuli, yang buta, yang dungu, yang tidak menghiraukan akan penderitaan manusia, yang tidak menghiraukan akan penderitaan orang lain. Tetapi Ia adalah Allah yang sepanjang sejarah dan terus-menerus memelihara dan menjaga umat-Nya. Ia adalah Allah yang sangat mempedulikan umat-Nya, menjaga dan melindungi, menggendong dan menyayangi. Ini memberikan sebuah jaminan, saudara-saudara, bahwa Allah tidak sekali-kali membiarkan umat-Nya sendiri, apalagi membiarkan bahaya menimpa umat-Nya. Memang saudara-saudara yang kekasih, bahaya sudah tentu ada di dalam setiap bentuk perjalanan dan perjuangan. Namun bahaya itu tidak akan menelan jiwa seorang manusia jua pun kalau Tuhan tidak berkehendak. Ingat jemaat, Tuhan Yesus bilang dalam Matius 10 ayat 30, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Dan kalau satu saja urat rambut yang jatuh adalah atas izin Tuhan. Dan bila Tuhan izinkan kesusahan menimpa hidup manusia, dan Tuhan juga akan kasih jalan keluarnya. Penjaga Israel adalah penjagamu yang tetap akan memberikan perlindungan dari segala ancaman dan rintangan di setiap waktu, baik itu siang maupun malam. Apakah ancaman itu datang dari musuh ataupun berupa kecelakaan, sakit penyakit, maupun kesukaran-kesukaran yang lain. Itu berarti Allah selalu akan memelihara umat-Nya yang mengalami berbagai persoalan dan kesulitan di dalam hidup ini. Allah senantiasa akan menggendong dan menyelamatkan seperti nats pembimbing kita tadi katakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 121 ini menjadi pelajaran yang sungguh berarti bagi kita selaku orang-orang percaya, yang juga sementara jalani perjalanan yang panjang di dunia ini. Yang dalam perjalanan yang panjang itu, kita diperhadapkan dengan bahaya-bahaya yang sudah kita alami, yang sementara kita alami, dan yang akan menanti kita di depan. Tapi selaku orang-orang percaya, janganlah kita ragu, janganlah kita kecewa, dan janganlah kita takut menjalani hidup ini. Sebab Mazmur 121 tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah orang yang selalu membuka kemungkinan, memberikan waktu dan kesempatan untuk semua orang boleh datang kepadanya. Datang dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh masing-masing orang. Tuhan bersedia setiap waktu dan waktu untuk memberikan jalan keluar atas berbagai kesulitan dan kesukaran yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Bahkan Ia juga bersedia memberikan kekuatan kepada kita apabila kita berputus asa. Yakinlah saudara-saudara, Tuhan tidak akan berikan pikulan yang lebih berat dari kekuatan yang ada pada kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini Tuhan yang menyertai itu juga nampak kepada kita semua
dalam sejarah perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu sampai saat ini. Perjalanan mana penuh dengan suka dan duka, pahit dan manisnya. Tapi selalu Tuhan jaga kita. Selalu Tuhan peliharakan kita. Selalu Tuhan gendong kita. Selalu Tuhan selamatkan kita. Hal itu nyata bahwa kita semua boleh tiba pada malam kunci tahun ini. Sekaligus persiapan masuk tahun yang baru yang akan muncul di depan kita. Hal ini membuat kita untuk selalu ingat kepada Tuhan yang pimpin perjalanan kita. Saudara-saudara, Tuhan sertai dan mengasihi ketong semua. Sing stop saja sampai pada malam kunci tahun ini. Tapi Ia terus-menerus membimbing kita dalam perjalanan kita. Mari kita ingat dan renungkan hari-hari kehidupan kita yang sudah kita lewati. Dan dengan pengucapan syukur melangkah dengan kepastian dan dengan harapan berjalan dalam terang Kristus masuk tahun yang baru yang menanti. Semoga Dia Tuhan yang menyertai kita pada masa lalu, Dia juga akan menyertai kita pada masa sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Geliefde Godsgemeente in Jezus Christus, wij zijn nu met z'n allen aangekomen aan het eind van het jaar 2021. Met al zijn ervaringen. Als wij nu terugkijken en de dagen tellen die voorbij zijn gegaan, met al het verdriet en blijdschap, dan moeten wij zeker God danken voor alle zegens die wij hebben mogen ontvangen, waarvan wij mogen genieten. Ook voor zijn begeleiding en de verzorging van ons, namelijk ons adem geven om te leven. De geloofservaring van Gods liefde en de begeleiding die ervaard werd, is duidelijk te merken in de Bijbeltekst, Psalm 121. Waarbij de psalmist erkende dat de Heere God zijn hulp was. De Heere, de bewaarder en de schaduw aan uw rechterhand. Waar je ook gaat of staat, de Heere waakt over je, nu en altijd. Vers 8 van onze schriftlezing. Een erkenning vol vertrouwen, lieve broeders en zusters, dat gebaseerd was op de aanwezigheid van de Heere God in de lange tocht die Hij en het volk maakten naar de tempel in Jeruzalem. Tijdens de reis konden zij uitdagingen en gevaren tegenkomen. Maar dit alles werd vermeden door het sterk geloven in God. De psalmist kon zijn ogen richten naar de berg Sion, de plaats van bestemming, en alle hulp verwachten. Maar uiteindelijk erkende hij dat de hulp alleen van God kwam. Welke gevaren er ook mogen zijn, die hij en het volk tijdens de reis tegen konden komen, alleen God, de Schepper, de Almachtige, kon ze hulp geven. Geliefde gemeente in Jezus Christus, de erkenning van de psalmist over de macht van God, dat de hulp alleen van God uitkwam, gaf de getuigenis dat de God van Israël geen Baal is, die oren heeft, maar niet kon horen. Een oog heeft, maar niet kon zien. En geen aandacht besteedt aan het lijden van de mensen. God van Israël is de God die voor altijd en eeuwig over zijn volk bewaakt.
en zijn volk beschermt. De psalmist gaf ook de getuigenis over God dat hij nooit sleep en sluimerde. Het gaf een zekerheid wat God deed, lieve broeders en zusters. En het gaf tevens een garantie dat God nooit zijn volk alleen zal laten. Laat staan dat hij hen aan de gevaren overliet. Het gevaar lag altijd op de loer in het leven van de mensen, lieve broeders en zusters. Maar niemand zal omkomen buiten Gods wil. Als God toestaat dat er iets met ons gebeurt, zal God ook een uitweg bieden. Onthoud, lieve broeders en zusters, Gods woord in Mattheüs 10, vers 30. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. De bewaarder van Israël is de bewaarder die altijd over ons waakt en ons beschermt. Van alle belemmeringen en gevaren van elk moment. Overdag en 's nachts. Zowel gevaren van onze vijanden en van alle andere gevaren. Dat betekent dat hij zijn volk van allerlei problemen bewaart. Wie God bewaart, is wel bewaard. Lieve broeders en zusters. Psalm 121 is een waardevolle leer voor ons allen. Die inmiddels ook een lange reis aan het maken zijn. Die mogelijk de gevaren en de uitdagingen al hadden meegemaakt. Of die het nog tegen zullen komen. Maar als Gods gemeente, Gods kerk, Gods kinderen, hoeven wij daarvoor niet te vrezen en hoeven wij niet te wankelen. Want de God in wie wij geloven, in Jezus Christus, is de God die altijd de mogelijkheid biedt en de kans en de tijd aan alle mensen geeft om tot Hem te komen. Met al hun problemen en lasten. Hij staat altijd klaar om ons een uitweg te geven voor al onze zorgen en moeilijkheden. En wanneer wij ons hopeloos en radeloos voelen door de lasten die wij moeten dragen, dan zal Hij ons ook de kracht geven om het te dragen. Hij zal ons nooit de last geven, lieve broeders en zusters, die zwaarder is dan wat wij kunnen verdragen. Het feit dat God helpt en begeleidt, geldt ook voor ons allen in deze levenstocht. Van tijd tot tijd staan wij altijd onder zijn begeleiding, zijn bescherming en zijn liefde. Tocht vol vreugde en verdriet. Maar hij blijft voor ons zorgen. En dat is vandaag gebleken. Want wij allemaal mogen het eind van het jaar 2021 bereiken. Een moment waarop wij God onze dankbaarheid tonen. Onze offers brengen, Hem loven en aanbidden. Tegelijkertijd als voorbereiding om het nieuwe jaar in te gaan. Dit geval laat ons aan God herinneren, die ook altijd aanwezig is tijdens ons levenstocht. Eén ding is zeker, lieve broeders en zusters, Hij begeleidt ons, Hij helpt ons, Hij beschermt ons, niet alleen maar vandaag. Maar Hij begeleidt ons continu, zolang Hij ons het leven geeft. Hij heeft ons lief niet alleen vanavond, maar ieder moment van de dag. Iedere morgen is zijn liefde voor ons nieuw. Zoek Hem niet alleen vanavond,
maar zolang je de tijd krijgt. Wie in hem gelooft, zal nooit teleurgesteld worden. Laten wij onze levensdagen die voorbij zijn gegaan overdenken. En met dank en vaste hoop in het licht van Christus wandelen om het nieuwjaar in te gaan. Mogen Hij, die ons in het verleden heeft geholpen, over ons heeft gewaakt en ons heeft begeleid, ons ook nu en tot in eeuwigheid wil helpen en begeleiden. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semua angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Laat ons in gebed gaan. Ya Allah Bapa di sorga, kami bertelut di hadapan-Mu. Segala puji dan hormat bagi-Mu Bapa. Kami angkat pikiran kami angkat hati kami kepadamu untuk bersyukur dan memuliakan-Mu. Engkau begitu besar dan maha kuasa. Kami bersyukur bahwa dengan jatuh bangunnya kehidupan kami, tapi kami boleh tiba hingga perhentian terakhir tahun 2021. Engkau telah merawat kami, menjaga dan melindungi kami. Sungguh Tuhan, tidak terhitung berkat-berkat-Mu bagi kami masing-masing. Kami kurang perkataan untuk mengatakan betapa Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih kepadamu atas semua yang kami miliki dan atas apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Ketika kami dalam kesulitan, kesedihan, Engkau bersama kami. Engkau menunjukkan jalan kepada kami. Engkau selalu ada untuk membimbing kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di depan kami, di samping kiri, kanan, dan di belakang kami, serta di sekeliling kami, di sepanjang kehidupan kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang mengasihi dan mempedulikan kami. Datanglah kepada kami, kasihanilah kami dengan kasih-Mu, dan berkatilah kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami telah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang meyakinkan kami akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah penolong, penjaga, serta naungan di sebelah tangan kanan kami, bahwa Engkau akan menjaga keluar masuk kami sekarang dan selamanya. Semoga firman-Mu menjadi petunjuk jalan bagi kami untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tuhan, bolehkah Engkau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sebagai anggota tubuh-Mu menjadi satu dalam iman, pengharapan, dan kasih, untuk terus melayani dan bersaksi serta memuji-Mu. Ajar kami untuk memahami betapa indahnya hidup bersama, hidup berbagi dalam suka maupun duka, hidup berkomunikasi yang baik satu terhadap yang lain, saling menerima dan menghormati, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami akan memasuki tahun baru, tahun yang masih penuh dengan rahasia. Kami percaya kepadamu Tuhan Allah, pemimpin dan penjaga kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Tetaplah dekat dengan kami Tuhan, gendong kami, lindungi kami dari segala macam kejahatan, bahaya, dan penyakit. Kuatkan kami saat kami merasa lemah, hiburkanlah kami dalam kesedihan dan kedukaan kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan di masa-masa sulit. Terus bimbing kami di jalan yang benar. Cukupkan seluruh keperluan dan kepentingan hidup kami Tuhan. Bapa, kami sangat membutuhkan-Mu lebih daripada apa yang bisa kami katakan dalam doa ini. Maukah Engkau memimpin badan pekerja sinode, NGPMB, para pendeta dan pembantu, badan majelis gereja, organisasi-organisasi gereja dengan Roh-Mu, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu dengan kasih, dengan setia, rajin, dan dengan rendah hati. Kami berdoa bagi tim opname dari online dienst ini,
Dalam kerjasama dengan Badan Majelis Gereja di Moordrecht dan anggota jemaat yang turut membantu demi disiarkannya ibadah online ini, berkatilah mereka semua ya Tuhan. Ingatlah akan mereka bahwa pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat NGPMB dari anak-anak sampai kepada orang tua, juga saudara-saudara seiman yang sementara mengikuti kebaktian ini. Kami berdoa kepada para janda, anak-anak piatu, yatim piatu, semua orang yang menderita karena sakit, mereka yang menjadi korban karena bencana alam, perang, maupun yang karena corona. Maukah Tuhan menghibur, menyembuhkan, membantu dan menyelamatkan mereka? Berilah makanan minuman kepada mereka yang lapar dan haus. Kami sangat membutuhkan bantuan-Mu untuk menghadapi segala macam tantangan dan cobaan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dan semua bangsa di dunia ini dengan para pemimpin-pemimpin mereka. Bimbing mereka dengan Roh-Mu, beri hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga apapun yang mereka lakukan dapat dilakukan di bawah bimbingan-Mu ya Bapa. Kami telah berdosa terhadap-Mu ya Tuhan dan terhadap sesama manusia kami. Bersihkanlah kami dari dosa dan salah kami. Ampunilah kami Tuhan jika kami gagal menghargai penebusan yang Engkau berikan kepada kami. Di penghujung tahun ini, semoga kami belajar membaharui hidup kami, dan agar tahun yang baru yang akan kami masuki menjadi tahun rahmat-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Lieve God, Vader in de hemel, wij knielen neer voor uw aangezicht. Alle lof en eer aan u, Vader. We heffen onze gedachten en onze harten op tot u, om u te bedanken en te verheerlijken. U bent zo groot en almachtig. Wij danken u, Heer, dat wij met vallen en opstaan toch tot aan de laatste halte van het jaar 2021 zijn aangekomen. U hebt voor ons gezorgd, over ons gewaakt en ons beschermd. Ontelbare is uw zegeningen voor ieder van ons. Woorden schieten ons tekort om te zeggen hoeveel u van ons houdt. Wij danken u voor alles wat wij hebben en voor wat u voor ons heeft gedaan. Als wij in problemen zitten, moeilijk en verdriet hebben, dan bent u met ons. U wees ons de weg, steeds bent u er om ons te begeleiden. Wij danken u dat wij mogen weten dat u voor ons, naast ons, achter ons en om ons heen bent in alle dagen van ons leven. Dankbaar zijn wij dat wij de God hebben die om ons geeft en om ons bekommert. Kom bij ons, ontferm ons met uw liefde en zegen ons met uw rijkelijke zegen. Uw woord hebben wij gehoord. Het verzekert ons over uw aanwezigheid in ons leven, dat u onze helper bent, onze bewaarder en een schaduw aan onze rechterhand. Dat u ons ingaan en uitgaan zal bewaren tot in eeuwigheid. Mogen het een wegwijzer worden voor ons om dit jaar te beëindigen en het nieuwe jaar in te gaan. Wilt u ons leiden met uw geest, zodat wij als ledematen van uw lichaam één zijn, één in geloof, hoop en liefde, om u te blijven dienen en loven. Leer ons om te begrijpen hoe mooi het is om in samenhorigheid te leven, om samen te delen in verdriet en blijdschap, om met elkaar goed te kunnen communiceren, elkaar te accepteren en te respecteren en om elkaar te vergeven. We gaan het nieuwe jaar in, een jaar vol geheim. Wij vertrouwen op u, Heer God, onze leidsman en onze bewaarder. We geven heel ons bestaan aan u over. Blijf ons nabij. Steun ons, bescherm ons van allerlei kwade en ziektes. Versterk ons wanneer wij ons zwak voelen. Troost ons in verdriet. Wijs ons de weg in moeilijke tijden. Blijf ons leiden op het goede pad. Wilt u ons van onze levensbehoeften voorzien, o God? We hebben uw hart nodig, meer dan dat wij kunnen zeggen. Wilt u de synodebestuur, de predikanten, de hulppredikanten en kerkenraden, de kerkorganisaties van onze kerk met uw geest leiden,
opdat wij een knecht van u mogen zijn, die u met liefde, trouw, ijverig en in nederigheid mogen dienen. Voor de team opname van de online dienst in samenwerking met de kerkraden in Moordrecht en de gemeenteleden, wilt u hen zegenen. Heere God, wij bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben in dit leven. Voor de weduwen, wezen en bij mensen die ziek zijn. Mensen die slachtoffer zijn geworden door rampen, door oorlogen. Mensen die moeten vluchten. Wilt u hen allen troosten, genezen, helpen en redden. Mensen die hongers lijden en dorstig zijn. Wilt u hen te eten en te drinken geven. Uw hulp hebben wij nodig om allerlei uitdagingen en beproevingen die wij tegenkomen aan te gaan. Ook bidden wij voor uw kerken en alle volkeren in de wereld en hun leiders. Leid ze met uw geest. Geef ze de wijsheid, de kracht en goede gezondheid, zodat alles wat ze doen ze onder uw leiding. Vader, we hebben gezondigd tegenover u en onze medemens. Reinig ons van onze zonden en schulden. Vergeef ons, Heer, als wij de verlossing die u in ons leven schenkt niet weten te waarderen. Mogen wij aan het einde van dit jaar leren om ons leven te vernieuwen, opdat het nieuwe jaar die wij in moeten gaan een jaar van genade zal zijn. Dit is ons gebed tot u, Heere. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u. Niet omdat wij het verdienen, maar alles uit uw genade. In Jezus' naam. Vervolmaakt ons gebed met het gebed van onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tahun ini akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Tetapi pengalaman hidup yang kita alami tetap tinggal dalam hati nurani kami dan menjadi satu pelajaran yang berguna untuk memasuki tahun yang baru nanti. Dit jaar gaat voorbij en zal niet meer terugkeren. Maar de ervaringen die in ons leven zullen in onze harten blijven. En zullen straks een nuttige les zijn bij het ingaan van het nieuwe jaar. Pergilah dan bekerjalah dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak selamanya menjanjikan lautan yang teduh, tapi Ia menjanjikan kepastian tiba di seberang. Dalam janji Tuhan itulah, marilah kita terima akan Tuhan pemberkat. Ga en werk voor de Heer, geliefde broeders en zusters. Vergeet niet dat de Heer niet altijd rustige wateren belooft, maar Hij belooft de zekerheid van een behouden aankomst aan de overkant. Ontvang met die belofte van de Heer zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat toewenden en u genade geven. Amen.
Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat mengakhiri tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Fijne jaarwisseling, lieve broeders en zusters, wens ik u allen toe. En een goed, gezond en gezegende jaar 2022. Tuhan memberkati kita semua. God zegen ons allen. Terima kasih. Dank u wel.
Amen.